सेंडतीरा ग्राम पंचायत विजु जनता दल तरफ आयोजित करा कर्मी समावेश सम्माननीय सेंडतीरा पंचायत पूर्वतन सरपंच प्रशांत सामल महोदय निर्देश क्रमे मु मोर वक्तव्य रखा पूर्व धन्यवाद देवी आपण मान धैर्य को बहु समय धरी आपण मैंने माँ मैंने माउसी मैंने से उपस्थित रही शेष पर्यंत कार्य को समाप्त करने आपण मानू पंचायत तरफ जो आह्वान करा सुचारू रूपे तुलाऊँ समस्त धैर्य को नमस्कार। मंचस्थ समस्त वरेण्य अतिथि आज सभार मुख्य आकर्षण जहाँ आज एठारे मंच बंधा जहाँ आज आम समस्त एठारे उपस्थित रही एकत्रित होती ओडिशा राज्यर जन चर्चित चेहरा जहाँ पूर्ववर्ती वक्ता कही सारी ओडिशा राज्यर चारिथर विधानसभा को निर्वाचित होता स्वर्गत हृदानंद मल्लिक सुपुत्र धामनगर निर्वाचन मंडल दुईथर विधायक स्वर्गत मानस मल्लिक साना भाई भद्रक राजनीति रे जड़े चर्चित चेहरा जहाँ आज भद्रक निर्वाचन मंडली गर्व अनुभव करुछि ओडिशा राज्यर जड़े युव विधायक भद्रक निर्वाचन मंडली भद्रक विधानसभा क्षेत्र विधायक जी आज वर्तमान परिस्थिति रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निष्पत्ति क्रमे एवं भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली 48 गोटी पंचायत समस्त जनसाधारण आशीर्वाद पाई आज आम मान पाखक विधायक पार्टी रूपे आज जहाँ को आम पाई मान्यवर भद्रक विधायक वर्तमान भंडारी पोखरी विधानसभा पार्टी श्रीजुक्त संजीव मल्लिक महोदय मंचस्थ भद्रक सांसद प्रतिनिधि धामनगर पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल महोदय एवं उपस्थित थिबा समस्त विजु जनता दल को भल पाउथबा कर्मकर्ता ए माइक स्रोत को शुणुथबा समस्त जनसाधारण माननीय मुख्यमंत्री षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री होगा जाउछंती ता कहा को अछपा नहीं आमे समस्त जानि एवं माननीय मुख्यमंत्री षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री हेबे प्रतिहत करें ना कहिबार दुस्साहस केही करें। ओडिशा राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा प्रति कौन अवदान रही से विषय में आम आलोचना करबा नहीं कारण आबाल वृद्ध वनिता पर्यंत जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समस्ते जानी माननीय मुख्यमंत्री एवं विजु जनता दल ओडिशा प्रति कौन अवदान रही मुझे पर्याय को जीवी नहीं मु आपण मानक सम्मुख को केवल गोटे कथा आनिबी 2019 विधानसभा निर्वाचन रे भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली कांग्रेस दल जहाँ को एठू प्रार्थी होगा सुजोग देइतिला से सेतबेले ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति थे श्रीजुक्त निरंजन पट्टनायक महोदय टिकेट लालसा एवं पावर पाइबार लालसा तांकु एपरी लागिला जेतबेले 2014 मसिया रे जयदेव जेना नेतृत्व रे जेतबेले जयदेव जेना आनंदपुर निर्वाचन मंडली टिकेट नेले एवं तांको पुत्र संग्राम जेना को भद्रक लोकसभा पर लड़िबा पई सुजोग देले सेतबेले निरंजन बाबू बहु परिमाण ले डिंडिमो पिटुथिले जे ओडिशा राज्य रे कांग्रेस दल टिकेट बिक्री करूछि एठी बाप पुओ दलाली करूछि मो सेही कथा को मने पकाई दबा पई चाहे निरंजन बाबू जदि 2014 मसिया रे जयदेव बाबू दलाली करूथिले ताले 2019 मसिया रे जतबेले आपणे पीसीसी सभापति थिले सेतबेले आपणे भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली रो प्रार्थी होबा पई टिकेट नेले घसीपुरा निर्वाचन मंडली रो प्रार्थी होबा पई डबल टिकेट नेले एवं तांकर सुपुत्र नवज्योति पट्टनायक को बालेश्वर लोकसभा सांसदीय क्षेत्र रो लड़िबा पई सुजोग देले आपण माने कोहंतु एठी दलाल किए है जतबेले से अन्य को अंगूठी देखौतले सेतबेले अंगूठी तांको निज आड़ को आसिला प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय रे जतबेले से 2019 रे भंडारी पोखरी रो प्रार्थी हेले
ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥିଲା। ନା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ ଚାରାଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆମ ଭଳି କେତେକ ଆଗଧାଡିର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଫାସି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲୋଭାମୁଖୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ଅକଣ୍ଠିତ ଜନସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଦିଟା ଗଛିପୁରାରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଆଉ ବିଲ କ୍ଷେତ କୋଉଠି ବାକି ରହିବନି, ସବୁ ରୋଇ ପକେଇବେ, କୋଉଠି ସବୁଆଡେ ଫସଲ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା 62,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ 62,000 ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ନେଇଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହେଇଗଲେ, କେଉଁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ତା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି? କେହି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ? ଦେଖିନା। କାହିଁକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଖସିପୁରାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ 62,000 ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନାଥ ହେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପେଶାହାରା ଦଳ ପାଖରେ ସାହାରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲିଲୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ନା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ସୁଇଚ ଅନ୍ ହେଲା, ନା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। କେଉଁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା? 2019ରେ ବି ହଜି ଯାଇଥିଲେ, 2022ରେ ବି ହଜିଗଲେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 48 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ବାହୁବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପଳାତକ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମର୍ଥନ ଆଗରେ ଏଠି ନିରଞ୍ଜନର ଟଙ୍କା ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଉବାଚ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2022 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାନ ହେଇଯାଇଥିବା ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 48 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2ଟି ବ୍ଲକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଖଲରେ ଅଛି। 2ଟି ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନରେ, ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 6 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ, ବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ 3 ଗୋଟି ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ 3 ଗୋଟି, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ 6 ଗୋଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର 25 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 19 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାନେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନ। ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ, ଏଭଳି ଏକ 62 ଆଉ ଅବଲମ୍ବରା ନେତାର କାହାଣୀ ଆଉ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ସୀମିତ ନ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେତେ ପରିମାଣର ମାଡ଼ ଛାଟ ଖାଇ କେସ୍ ଖାଇ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ, ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାତ ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ଧରିଛୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଗତିର ସ୍ରୋତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକାଶର ସ୍ରୋତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ
जहाँ आम सारथी करने विकास सारथी करने जहाँ आम आज आपण मान पाखक नहीं आसीचु मान्यवर मुख्यमंत्री निष्पत्ति क्रमे भद्रक विधायक संजीव मल्लिक महोदय कौन से अवदान रही आपण समस्त सामाजिक गणमाध्यम एवं वरिष्ठ नेतृत्व मान जानवा पाई बंधुगण मुझे अनुरोध करी जी कांग्रेस दल जी कांग्रेस आगधाड़ी कर्मकर्ता जी कांग्रेस दल कर्मी मान सी आज 2019 पुणी पगड़ी बांधी भंडारी पोखरी विधानसभा 2024 में प्रतिद्वंदिता करने भंडारी पोखरीवासी पुणी थे मन पकातु 2019 को केबे क्षमा देवे नहीं से निरंजन पट्टनायक को केबे हाथरे हाथ मिलैबे नहीं निरंजन पट्टनायक सहित जो पलातक नेता 2019 में आमको बेसहारा कर 2022 में आमर हाथ छाड़ी देइचंती केबे भी से 2024 में आपण मानकर हेई परिबे नहीं केबे भी आप तांकर टंका तांकर खड़ी टंका तांकर कला टंका 2024 विधानसभा संजीव मल्लिक विरुद्ध में काम कर प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा नहीं आज आम जा 2024 विधानसभा आम मैंने जून 1 तारिख जिते सकाल सूर्य उदय हम से सकाल सूर्य विजय तिलक पिंधाइब भद्रकर विधायक वर्तमान भंडारी पोखरी विधानसभा प्रार्थी संजीव मल्लिक एवं भद्रकर सांसद माननीय श्रीमती मंजुलता मंडल को आपण समस्त संकल्प नियंतु जहाँ भी लोभनीय प्रतिश्रुति आसो आम मैंने केवे कथार भासी जावा नहीं निरंजन पट्टनायक चारा गछ को ओपाड़ी बंग पोशाक फोपाड़ी दबा एवं 147 निर्वाचन मंडल में देखई दबा जे भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली सर्वाधिक रहिबो एवं सर्वाधिक भोट रे एटी विजय प्रदान करिबो मुमा माननको कहबी आउ थरे ओले दे स्वागत करंतु विजु जनता दल को एवं मो सहित सरर छरे बसई कहबो संजीव मल्लिक जिंदाबाद मंत्री जनता स्वागतम संसद चिन्ह स्वागतम जोड़ी संसद बाजिबो संसदर नगरे निरंजन डंगा बुड़िबो एवं भंडारी पोखरी रे शंख हसिबो शंख बाजिबो